नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के सिंगीरखाल इलाके में 8.80 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी घाट और निर्माण कार्य का आनुষ্ঠাनिक तौर पे मंत्री पीयूष हजारिका ने किया शिलान्यास। उपस्थित रहे मंत्री व दूसरे हस्तीगण। आने वाले 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक सिलचर में गौड़ीय नृत्य कला केंद्र के उद्योग से आयोजित हो रही है कार्यशाला। प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जाने माने हस्तीगण। समृद्ध लोकमंच के उद्योग से आयोजित हो रहा है धामाइल महोत्सव। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। कार्बी आंगलुंग क्षेत्र में भड़के हिंसा के बारे में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दिया अपनी जानकारी। सभी स्तर के लोगों को संयम बरतने का किया अपील। सिलचर के टेनिस क्लब में 27वां इंटर असम रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित रहे संगठन के वरिष्ठ हस्तीगण। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। राज्य के जल संपद विभाग के मंत्री पीयूष हजारिका, सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा मंत्री कौशिक राय के मौजूदगी में सिलचर के राधामाधव रोड क्षेत्र में स्थित सिंगीरखाल में 8.80 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी घाट और निर्माण कार्य का आनुষ্ঠাनिक तौर पर शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन क्षेत्र में आयोजित एक सभा में उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर वक्ता आलोकपात किया। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर शहर के जमे हुए पानी की समस्या को जल्द से जल्द समाधान किए जाने के लिए सिंगीरखाल के इस प्रोजेक्ट को सुचारू रूप से बनाए जाने के लिए लोगों से अपील किया और बाढ़ के दौरान लोगों को परेशानी से निजात मिलने की भी जानकारी दी। विशिष्ट समाजसेवी श्री আমি আমন্ত্রণ জানাবো মঞ্চে আসার জন্য প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য। সঙ্গে রয়েছেন আসামের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়, মাননীয় খাদ্য গণবন্টন খনিজ বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগ। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের শিলচরের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দীপান চক্রবর্তী মহাশয়। of 2 and 3 wheeler beside রাধামাধব আখড়া অর্থাৎ সিঙ্গির খাল, যেটা এই সিঙ্গির খালে ড্রেন হবে আর 2-3 হুইলার চলার মতো ব্যবস্থা একটা রাস্তা হবে। তার যে শুভ শিলান্যাস, এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আসাম সরকারের বরিষ্ঠ মন্ত্রী পরম শ্রদ্ধার পীযূষ হাজারিকা মহাশয়। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন আমাদের ওয়াটার রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের চিফ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়। উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টি কাছাড় জেলা কমিটির সম্মানিত সভাপতি রূপম সাহা মহাশয়। উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতা পুলক দাস মহাশয়, হীরক চৌধুরী, দুলাল দাস ও পিকু দাস মহাশয় সহ মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত
অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। শৃংগেৰী খালত আমি প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ ড্ৰেইন কাম ৰোড বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। 4 কোটি 80 লাখ টকাৰ প্ৰকল্প মই ভাবোঁ 6 মাহৰ ভিতৰত কমপ্লিট হ'ব। তাতে মানুহে তাৰ ওপৰেৰে চাইকেলো চলাব পাৰিব, খোজটো কাঢ়িব পাৰিবই। টাউনখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা ভাল কাম হ'ল। মই কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। गौड़िया नृत्य कला केंद्र के उद्योग से आने वाले 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक गौड़िया नृत्य कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जाने माने हस्तीगण। कार्यक्रम में डॉक्टर महुआ मुखर्जी तथा पंडित अमिताभ मुखर्जी मौजूद रहेंगे और छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। कार्यक्रम को लेकर बच्चों में उत्साह की माहौल है। इस कार्यक्रम के बारे में जाने माने संगीत तथा नृत्य के वरिष्ठ हस्ती जय बसु ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। সকল প্রেস মিডিয়াকে জানাই আমাদের গৌরীমিত্র কলা ভারতীর পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা সবাই জানেন প্রতি বছর ধরে এবছর 16 বছরে পা দিয়েছে গৌরীমিত্র কলা ভারতী। এই 16 বছর ধরে আমরা আমাদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চলেছি। তৎসঙ্গে আমরা গৌরীমিত্রের ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করি, কর্মশালার আয়োজন করে থাকি। আমরা বাংলা শাস্ত্রীয় নৃত্য, গৌরী নৃত্য নিয়ে এবং লোকনৃত্য নিয়ে মূলত কাজ করি। এছাড়াও বিভিন্ন আধুনিক নাচ নিয়ে আমরা কাজ করছি। এই বছর 23 তারিখ আজকে থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের গৌরী নৃত্যের কর্মশালা। এই কর্মশালায় প্রতি বছর তিনি আসেন আমাদের গুরু গৌরী নৃত্যের স্রষ্টা ডক্টর মহুয়া মুখোপাধ্যায়। ওনার সঙ্গে এসছেন গৌড়ীয় সঙ্গীতের পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ওনার দুজন সুযোগ্য ছাত্র ডক্টর সৌম্য ভৌমিক এবং জয়ন্ত বিশ্বাস। আজকে থেকে প্রায় 80 জন, 75 থেকে 80 জনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হবে আজকে কর্মশালা। এবং আগামী 27 তারিখ শিলচর রাজীব ভবনে আমাদের মূল অনুষ্ঠান শনিবার। এই অনুষ্ঠানে থাকছে গৌরী নৃত্য কর্মশালার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন নাচের আঙ্গিকে নৃত্যানুষ্ঠান, আধুনিক নৃত্য বলুন বা সৃজনশীল নৃত্যই বলুন। এবং যেটি দুটো আকর্ষণ থাকছে, এটা হলো গিয়ে ডক্টর মহুয়া মুখোপাধ্যায় এবং ডক্টর সৌম্য ভৌমিক এবং জয়ন্ত বিশ্বাসের নাচ, পণ্ডিত অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত। এবং আমাদের দুটি অনুষ্ঠান থাকছে, একটি মনসামঙ্গল আশ্রিত পদ্মপুরাণ অবলম্বনে নৃত্যনাট্য বেহুলা, যেটার মধ্যে মূলত আমরা বেহুলার চরিত্রটাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। আর এসে এসে কচি কচি কুড়িগুলো থেকে বড় পর্যন্ত পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত ছেলে মেয়েরা নাচ করছে। এটা একটা ভীষণ ভালো লাগা এই বরাক ভ্যালিতে। এবং ইলোরার যিনি মাথা, আমার খুবই বন্ধু, তার আশ্রয় প্রশ্রয় আমরা আসি থাকি। এবং সত্যজিৎ বসু ডাকেন, চন্দনও ডেকেছে। তাছাড়া প্রথম আমি এখানে এসেছিলাম 1997 সালে জানুয়ারি মাসে প্রয়াত গুরু মুকুলদাস ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে। তখন রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের স্মৃতি পুরস্কারে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে বাংলার শাস্ত্রীয় নৃত্যের কথা, যেটা মানে একদম লোকে অবহিত ছিল না। আমরা প্রচলিতভাবে ভরতনাট্যম, ওড়িশি এগুলো জানি, কিন্তু ভরতনাট্যমের নামও 1935 সালের আগে কেউ জানত না। ওড়িশির নাম 1972 সালের আগে কেউ জানত না। সব শাস্ত্রীয় নৃত্যগুলি একসময় ছিল, আবার সন্তরালে চলে গেছিল, আবার পুনরুদ্ধার হয়েছে। তো বাংলা লোক আঙ্গিকের উপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা শাস্ত্রীয় নৃত্য তার তার অঞ্চলের লোক আঙ্গিকের উপর দাঁড়িয়ে তৈরি হয়েছে। তো এইভাবেই কাজ চলছে। এবং আজকে স্বর্ণালী ম্যাডাম বলছেন যে দেশে বিদেশে হ্যাঁ আপনাদের এটা একটা খুবই আনন্দের জায়গা যে মার্কিন সরকার নিয়ে গেছিলেন। सम्मिलित लोकमत संस्थान के उद्योग से
धामाइल महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन विस्तारित जानकारी दिया। अपने जानकारी में उन्होंने कहा कि अमेरिका से तथा मार्किन युक्त राष्ट्र के कई क्षेत्र से कई धामाइल के गोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इस साल वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। देश विदेश के कई क्षेत्र से बांग्ला कला संस्कृति को सुचारू रूप से परंपरागत रूप से बनाए रखने के लिए धामाइल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और धामाइल प्रशिक्षण के साथ साथ धामाइल के प्रचार प्रसार में भी लोग इन दिनों आगे बढ़कर आ रहे हैं। कई और पहलुओं के बारे में इस दिन संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा किए। ডক্টর অপ্রতিম রায়, কার্যকরী সভাপতি গৌতম সিনহা এবং কার্যকরী সভানেত্রী মঙ্গলা নাথ এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক কানাইলাল দাস, কোষাধ্যক্ষ মঙ্গলা নাথ, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক জয়দীপ চক্রবর্তী, আমি ভাস্কর দাস সম্পাদক, সহ সভাপতি রসরাজ দাস, সহ সভাপতি, আছে কেন? ঠিক আছে। দিয়েছি আমরা সম্মিলিত লোকমঞ্চ। বরাক উপত্যকার একমাত্র লোক সংস্থা যেটা আমরা গর্ব করে বলতে পারি যে শুধু লোক সংস্কৃতি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছে দীর্ঘ এত বছর থেকে। এর মধ্যে গত 5 বছর থেকে আমরা শুরু করেছি আমাদের ধামাইল প্রতিযোগিতা এবং ধামাইল কন্যা প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতা প্রথম আমরা কাছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম। গত 2 বছর থেকে আমরা বরাক ভিত্তিক নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং যথেষ্টভাবে এটা সাড়াও পাচ্ছি আমরা। তো সেই জায়গা থেকে আমরা চিন্তাধারা করেছি যে সম্মিলিত লোকমঞ্চ শুধু ধামাইল উৎসব করছে না, বাৎসরিক অনুষ্ঠান করছে না, আমরা প্রতি মাসে একটা অনুষ্ঠান করে যাচ্ছি। আমরা লোককণ্ঠ নাম দিয়ে আমরা নতুন প্রতিভাকে কীভাবে তুলে ধরা যায় সেইভাবে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রত্যেক মাসে এটা নাম দেওয়া হয়েছে লোককণ্ঠ। তো প্রত্যেক মাসেই অনুষ্ঠানটা চলছে। বাকি হচ্ছে গিয়ে আমরা এই ধামাইল নিয়ে বিগত আমরা অনেকবার অনেকের কাছে পৌঁছে গেছিলাম। বিভিন্ন আমাদের এখানে মন্ত্রী মহোদয় আছেন যে ধামাইলটাকে জাতীয় স্তরে কীভাবে তুলে ধরা হয়। তো আমরা আশা করছি এবং আশাও নিয়ে আমরা বেঁচে আছি যে আমরা এই কাজগুলো আগামীতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে এটা কথাবার্তা চলছে। তো আমরা অত্যন্ত আশাবাদী আমাদের এই লড়াই যেভাবে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা সফলতার দিকে এগোচ্ছি আস্তে আস্তে করে। তো আমরা ডিসিকেও মেমোরেন্ডাম দিয়েছিলাম, আরও অনেকেই আমরা দিয়েছিলাম মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে দিয়েছিলাম আমাদের এই ধামাইলটাকে জাতীয় স্তরে এবং বিশাল আকারে একটা যাতে উৎসব করা যায়। দেওয়ার জন্য আমরা 26শে মে আমরা ধামাইল দিবস হিসেবে সরকারি স্বীকৃতির জন্য আমরা অলরেডি 2 বছর আগে থেকে দাবি করে এসেছি। এবারও আমরা এই দাবি রাখবো। আমাদের ধামাইলকে আমরা লোকপ্রিয় করতে ম্যানচেস্টার থেকে একটা দল আমাদের এখানে আসার জন্য ওরা যোগাযোগ করেছিল, কিন্তু আমরা আর্থিক পারবো না, সেই জন্য আমরা না করেছি। এবং আমেরিকার বেস্টন থেকে একটা দল ওরা যোগাযোগ করেছিলেন। তো আমরা বলেছি এবার আপনারা শুধু শুভেচ্ছা বার্তা পাঠাবেন, আগামীতে দেখা যাবে। তো ধামাইলকে আমাদের সম্মিলিত লোকমঞ্চের পক্ষ থেকে জনপ্রিয় এবং সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা আগামীতেও চেষ্টা করব, শুধু আপনাদের সহযোগিতা। আমাদের এই বছরের ধামাইল উৎসব এবং যে প্রতিযোগিতা গোটা বরাক উপত্যকা ইতিমধ্যে আমাদের 35 থেকে 40টা অলরেডি টিম আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ওরা এতে পার্টিসিপেট করবে। এবং আমরা তাছাড়া আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বরাক উপত্যকার ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার কৌশিক রায় মহোদয়ের ওখানে গেছিলাম, ওনার সঙ্গে আমরা দেখা করেছি এবং আমরা বলেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পদক্ষেপ নিয়েছেন যে ধামাইলকে ঝুমুর যেভাবে হয়েছে, যেভাবে বিহু হয়েছে, সেভাবে ধামাইলকে নিয়ে উনি একটা চিন্তা ভাবনা করছেন। সেই জায়গা থেকে আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করেছি যে কিভাবে সুন্দর করে এই উৎসবটা বা এই ধামাইলটা যে
মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন সুন্দর করা যায়, এবং মন্ত্রী আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে উনি সেইভাবেই আমাদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে এই উৎসবটি পালন করবেন। তাছাড়া আমরা এবার আসাম গভর্নমেন্টের কালচারাল অ্যাফেয়ার মিনিস্ট্রির সাথে যোগাযোগ করেছি এবং আমরা তাদেরকে অলরেডি চিঠিপত্র লিখেছি যে আমরা আশা করছি যে আমাদের এই উৎসবে আসাম সরকারের कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट থেকে ওরাও সহযোগিতা দেয়। कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में भड़के हिंसा के साथ लोगों को संयम बरतने का अपील किया मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई सहनशील मुद्दों पर अपनी जानकारी दी और लोगों को हर एक क्षेत्र में सरकारी कानून तथा अधिनियम के तहत संयम बरतने का भी अपील किया। कार्बी आंगलंगत बास কৰা অনা কাৰ্বি বা যিসকল কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী লোক নহয় তেওঁলোকক নিজৰ মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলি বহুদিনৰ পৰা এটা দাবী আছে। কিন্তু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা ইণ্টাৰিম জাজমেণ্ট দিছে যে বৰ্তমান আমি তেওঁলোকক এভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ। কোৰ্টৰ এগেইনষ্টতকৈ এভিকশ্যন কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু স্বাভাৱিকভাৱে এছাম লোকে এইটো বিচাৰিছে যে ইমিডিয়েট এভিকশ্যন হ'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত আমৰ অনশন কৰি আছিলে। যেতিয়া স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলে আমি তেওঁলোকক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ লৈ আহিলোঁ। তাতে এটা বাতৰি কোনোবাই উলিয়াই দিলে যে আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। কোনো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, চিকিৎসাৰ কাৰণে অনা হৈছিল। ডিজিপি তাতে আছে, ময়ো সকলোৰে লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু যিসকল মেডিকেলত আছিলে তেওঁলোক এতিয়া ঘৰলৈকে ঘূৰি যাব আৰু মই ভাবোঁ যে বিষয়টো আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে আমি ইয়াক নিষ্পত্তি কৰিব পাৰিম। কাৰণ হাইকোৰ্টৰ ৰায় এটাৰ বিপক্ষে আমি কিবা এটা কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি একেলগে হাইকোৰ্টত কথাটো আলোচনা কৰিব পাৰোঁ বা এক্ৰছ দ্য টেবুল বহি আমি আলোচনাও কৰিব পাৰোঁ। মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু তালৈকে গৈ আছে আৰু ডিজিপি ইতিমধ্যে তাত উপস্থিত হৈছে। মই ভাবোঁ যে ঘটনাটো আমি নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰিম আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যিসকলে এইটো আন্দোলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ লগত মই নিজেও কথা পাতিম। মোৰ বিশ্বাস আছে যে আমি সমস্যাটো আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব পাৰিম। মই তাকে কৈছোঁ যে তুলিৰাম ৰংহাঙে নিজেও বিচাৰে যে আমি এভিকশ্যন কৰোঁ, কিন্তু হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'লেতো তুলিৰাম ৰংহাং নহয়, ময়ো কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যোনেই ঘৰ আক্ৰমণ কৰিছে বা থানাখনতো অলপ আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছে, এইটোৱে সমাধান একো নানে। বৰঞ্চ কালি যেতিয়া হাইকোৰ্টে গম পাব যে আমাৰ অৰ্ডাৰ থকাৰ পিছতো কোনোবাই আমাৰ অৰ্ডাৰটো ভায়লেট কৰিবৰ কাৰণে জবৰদস্তি কৰিছে, তেতিয়াতো হাইকোৰ্টৰ আৰু বেছিহে খং উঠিব। সাধাৰণতে হাইকোৰ্টে কেছ দিলে, কিবা অৰ্ডাৰ দিলে আমি কি কৰোঁ? হাইকোৰ্টলৈকে আহোঁ। হাইকোৰ্টে নামানিলে আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈকে যাওঁ। কিন্তু হাইকোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ থকা বিষয় এটাত আমি যদি কাজিয়া পেচাল কৰোঁ তেতিয়া হাইকোৰ্টে আলোচনাৰ ৰাস্তাটোতো তাত প্ৰশ্নবোধক চিন আহিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যিসকলে এইটো কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো কথাটো ভালকৈ বুজা নাই বা হাইকোৰ্টৰ জাজমেণ্টটো দেখা নাই। এতিয়া ডিজিপিয়ে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছে, ময়ো কথা পাতি আছোঁ। মই ভাবোঁ যে ৰাতিৰ ভিতৰতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আহিব। शेजर के टेनिस क्लब में 27वां आसाम रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जूनियर सीनियर कई और विभागों में यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया था। 23 दिसंबर शाम को संस्थान के सभापति महावीर जैन, संपादक अभिषेक स्वामी तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न किया गया। इधर देखिए जी जान लगा के इवेंट को सक्सेसफुली करने के लिए किया। एंड आई बिलीव, हमको ऐसा लगता है कि हमारा टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा।
जगह जगह से पार्टिसिपेंट्स आए। आज हम लोग सिर्फ अंडर 18 और बराक वैली ओपन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। 2 दिन पहले 21 तारीख को हम लोग इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किए हैं 10, 12, 14 एज रेंज के, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बहुत अच्छा टेनिस हम लोग देखें 5 दिन में। थैंक यू सर। और इस इवेंट के जरिए आपको क्या लगा कि आने वाले दिनों में अच्छे खिलाड़ी उभर कर आने वाला दिनों में हमको लगता है कि और भी बाहर से पार्टिसिपेंट्स आएंगे। हमारा जो एकेडमी में जितने सारे प्लेयर्स है, लड़का लड़की, सब ने अच्छा मैच देखा। तो खाली खेलने से नहीं, देखने से भी मैच इम्प्रूव होता है। तो लगता है कि इन लोगों का भी मैच इम्प्रूव होगा आगे। और हम लोगों ने सिलचार एक ट्रेडिशन है कि हम लोग अच्छी तरह से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, सब मानते हैं, इसलिए इतना माने ईयर बाय ईयर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ता जा रहा है। तो लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छा पार्टिसिपेंट्स होगा। हम लोग हर साल करेंगे। थैंक यू। I would like to introduce to you all visiting players and our members. Sundari Devi Patwa, she is mother of Saurabh Patwa. Their family has been a benefactor to our club all the years. Every time we conduct any tournament, even many years back when this court was first converted to synthetic court, they had been a supporter. They supported that endeavor, and successfully we could complete the job. So we wanted to give away the prizes this time to them, but because of the travel plans of so many players that are moving out, we could not wait for them. I'm sorry for this, ma'am, but I'd like to thank your family for always standing for the tennis club Silchar. Thank you, ma'am, and please let us all give a big round of applause for them, for the Patwa family. They have always supported tennis for the cause of tennis for Silchar Tennis Club. Thank you once again. समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে गंधे भरपूर रोजकांदी चा, तृप्तिर आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में श्रीभूमि जिले के गामरिया क्षेत्र के रहने वाले इजाजुर रहमान नाम के एक युवक द्वारा भारत बांग्लादेश मुद्दे को लेकर सहनशील वक्तव्य रखे जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर कानूनी हिरासत में लिया है। बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास हत्याकांड से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी किए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहरहाल उनके खिलाफ 186/25 तहत अधिनियम के आधार पर हैलाकांदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इटा ना रे डरिया आप चुरास ना बेटा आप चुरा आप चुरा
घुरा घुरा भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र उत्तर त्रिपुरा के धर्मनगर महेशपुर क्षेत्र में बीएसएफ के एक जवान जिनका नाम विपिन कुमार बताया जा रहा है, जिनका उम्र 35 साल है, 97 नंबर बैटेलियन में कार्यरत है, उनको गोली लगी है। सूत्र के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के महेशपुर इलाके में किसी अनजाने शख्स द्वारा उन्हें गोली दागा गया, जिसके चलते वे बुरी तरह घायल हो गए। बहरहाल उनका इलाज चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है और आगरतला चिकित्सा महाविद्यालय में उनकी इलाज में चिकित्सक लोग जुटे हुए हैं। पत्रकारों के साथ जानकारी के दौरान चिकित्सकों ने विस्तारित खुलासा किया। बातचीत करने में दिमाग तेज हो सकता इधर नहीं पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ আমিনও আসতে কইছি স্টার্ট করি আচ্ছা, আজকে একটা পেশেন্ট বিপিন কুমার 35 বছর, মেল, বিএসএফ 97 ব্যাটালিয়নে আছে, আইসিএমআরসি ডিপার্টমেন্টে উইথ ফায়ার হিস্ট্রি অফ ফায়ার আর্ম ইনজুরি। ইনজুরিটা হয়েছে লেফট সোলজার এরিয়াতে। আমরা দুইটা এন্ট্রির মতো উন্ড পাইছি এবং বা দুইটা বার হয়ে গেছে এরকমও উন্ড পাইছি। প্রথমত পেশেন্টের কন্ডিশনটা খুবই ক্রিটিক্যাল আছে। আমরা প্রাইমারি ম্যানেজমেন্ট করার পরে এখন পেশেন্ট মোটামুটি স্টেবল আছে। সিটি স্ক্যান করতে পাঠাইছি, সিটি স্ক্যান করিয়া এর বাকি ম্যানেজমেন্ট করার লাগে আমরা আগরতলা পাঠাই। আর আপাতত মোটামুটি স্টেবল আছে পেশেন্ট। सर होल्ड की फायरिंग है गुली मोस्ट प्रॉब्ली फायरिंग है। এটা দুইটা এন্ট্রি যাবো, এটা গুলির এন্ট্রি। बांग्लादेश में हिंदू युवा दीपू चंद्र दास को हत्या किए जाने के मुद्दे को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बराघाटी के श्रीभूमि जिले में मशाल मिছিল निकाला गया। कई क्षेत्र का परिक्रमा करते हुए एनओसी पॉइंट इलाके में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती तथा कुशियारा तटवर्ती क्षेत्र कालीबड़ा मिशन घाट स्थल पर यूनुस के कुछ पुतले का जलाया गया। मोहम्मद यूनुस के कुछ पुतले का दाह कार्यक्रम में लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। बाद में जल्द से जल्द इस संदर्भ में न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए भारत सरकार द्वारा अहम कदम उठाए जाने का मांग भी रखा गया। আমরা আজ মানবাধিকার সহায়ক সংঘের পক্ষ থেকে কাছাড়ের ডিসি মহোদয়ের হাতে বাংলাদেশের বর্বরতার বিরুদ্ধে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি রেখেছি যে যেভাবে দীপু দাসকে ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্টে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করেছে এবং সেই ছবি বিশ্বের কোনো জায়গাতে হয়নি, যেটা বাংলাদেশ আজ করেছে। বাংলাদেশের ওরা বলেছে আল্লাহ আকবার। এইসব শব্দ বলার কারণে আমি ইসলাম ধর্ম অবলম্বী যারা আছে তাদের কাছে আমি এতদিন জেনে এসেছি যে ওরা বলে সবসময় যে ওরা শান্তির প্রতীক ইসলাম, কিন্তু যে বড় কাজ করেছে ওরা, তার থেকে বোঝা গেল সেকুলারিজমের কোনো মূল্যায়ন নেই। আমরা ভারতবর্ষের বুকে আছি এবং ওরা বারবার কথা বলতে বলে 7 সিস্টার ওরা দখল করে নেবে, কথা বলতে ভারতবর্ষকে গালি দেয়, যেগুলো জিনিস আমাদের কাছে খারাপ লেগেছে এবং সেইগুলো ঘটনাটা আমরা ধিক্কার জানাই, নিন্দা জানাই এবং সেই বর্বরচিত কাহিনীর যারা করেছে তাদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি রাখছি এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা বিনম্র আবেদন রাখছি যে যে কোনো দেশে হিন্দু মানুষ নির্যাতিত হলে আপনারা বারবার বলেন যে সেই দেশ হিন্দুরা সুরক্ষিত থাকবে, কিন্তু আজ আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দু প্রধানমন্ত্রী, হিন্দু রাষ্ট্রপতি সব হিন্দু থাকাকালীন বাংলাদেশের বুকে যে বর্বরচিত ঘটনা ঘটেছে তার ব্যবস্থা আপনি নিন। ধন্যবাদ। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाने की मांग पर ह्यूमन राइट
कमीशन के कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर पत्रकारों के समक्ष खुलासा भी किए। জানে বিগত এক বছর থেকে বাংলাদেশের যে টার্গেটেড হিন্দু কিলিং চলছে, সমগ্র বিশ্বের নজর সেখানে আছে। কিন্তু সব থেকে বড় দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হচ্ছে বিগত 2 দিন আগে বাংলারা আমাদের ঢাকা পর্যন্ত মার্চ করতে। তোমরা স্বপ্ন দেখছো আমাদের 7 সিস্টার নেওয়া, তাহলে বলে রাখছি বজরং স্বপ্ন দেখছে ঢাকার সংসদ ভবনে আমাদের তিরঙ্গাকে লাগানো। बाराकाटी के विभिन्न क्षेत्रों से गैर जिम्मेदाराना तौर पे वन विभाग को हाथों में लेकर रेत की तस्करी चल रही है। रेत की तस्करी के खिलाफ राइजर दल के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित जानकारी दिया। पिछले कई वर्षों से बेरंगा दूसरे खंड इलाके के रविदासपड़ा इलाके में से नदी तटवर्ती क्षेत्र से गैर जिम्मेदार तरीके से बड़े पैमाने पर रेत की सरबराह की जा रही है। रेत माफिया इस क्षेत्र में जुटे हुए हैं। वन विभाग के कार्यकर्ताओं को अपने हाथों में लेकर इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया और राइजर दल के कार्यकर्ता जावेद मियादाद ने भी संदर्भ में जिला उपायुक्त को स्मारक लिपि प्रदान कर कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग किया। আজকে কাছাড় জেলা রাইজর দলের পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডিএফও স্যারকে একটা মেমোরেন্ডাম দেওয়ার জন্য এসেছিলাম। সেই মেমোরেন্ডামটা হয়েছে বিগত 10 থেকে 12 বছর 77 এই অবৈধ কোয়ারিটাকে রবিদাসপাড়ার বেরেঙ্গা পার্ট 2 যে অবৈধ মানে পাচারকারীদেরকে মানে আইনের আওতায় এনে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক আর মানে অনতি বিলম্বে विहित व्यवस्था नवा हो। जय हिंद, जय आयम। विश्व कृषि दिवस के अवसर पर जाने माने कई किसानों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कई क्षेत्रों में फसल उगाने के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर वन विभाग की ओर से उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कृषि विभाग की ओर से इस संदर्भ में कोई अहम कदम उठाते हुए नहीं देखा गया। नमस्कार, अस्सलामु आलैकुम। आज के আমরা প্রত্যেকে জানি জাতীয় কৃষক দিবস, তাই আমরা কাছাড় জেলা গোটা ভারতবর্ষের প্রতিজন সম্মানিত কৃষক ভাই বন্ধুদের প্রতি এবং শ্রদ্ধেয় আমাদের কৃষক ভাইদের প্রতি আমাদের অভিনন্দন থাকলো এবং প্রত্যেক কৃষক ভাইদের আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। আজকের এই মহান দিনে এসে যে ওনাদেরকে সম্মান দিতে পেরেছি আমরা অত্যন্ত গর্বিত। জয় হিন্দ, भारत माता की जय। मंत्री पीयूष हजारिका, मंत्री कौशिक राय तथा श्रीभूमि जिले के मंत्री कृष्णेंदु पाल की मौजूदगी में रामकृष्ण नगर को डिस्ट्रिक्ट यानी समर जिला का कार्यालय का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। जल्द से जल्द इस कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस संदर्भ में खुशी व्यक्त की। विजय मलाकार की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आने वाले चुनाव में विधायक विजय मलाकार को विजयी करवाने के लिए लोगों ने सभी स्तर के लोगों से अपील भी किए। पार्वती पतये हर हर महादेव।
स्थिते रामकृष्णनगर क्षेत्रे शुभ शिलान्यास कर्मणा सिद्ध्यर्थे वास्तु पुरुषाय पूजनार्थे संकल्पम अहम कारिसे। हरि ओम ओम जजाग्रतो दुर्मदयति तथा कछाड़ी राजा गोविंद चंद्र के कार्यकाल के दौरान 1830 साल से 1839 साल में निर्माण किए गए लगभग 1 किलोमीटर रंगपुर जीपी से चौथे खंड होते हुए ऐतिहासिक राजपथ स्वायत्तता के बाद से बेहाल है। यातायातकारी लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। न ही यहाँ बारिश के दौरान लोग यातायात कर पाते हैं, न ही सूखे के दौरान। बराक नदी के तटवर्ती क्षेत्र नदी गर्भ में समाये जाने पर लोगों को परेशानी के कगार पर जीना पड़ रहा है। इलाके के रबीजुल आली लश्कर, टीकन बड़ लश्कर, हिमंत विशेष शर्मा तथा सांसद परिमल शुक्लबद्ध को तथा विधायक मीर कांति सिंह को लगातार स्मारक लिपि प्रदान की। जिला उपायुक्त को भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। संस्कार किए जाने की मांग को रखते हुए आवासीय क्षेत्र के लोगों ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द इस क्षेत्र का संस्कार कार्य नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इलाके के लगभग 2000 मतदाता मतदान से परे रहेंगे। রংপুর 14 এলাকাবাসী আজকে আমরা সম্পাদক কাছে অনুরোধ এটাই রাখা যে রংপুরের আমরা জ্বলন্ত সমস্যা বলতে প্রথমে আমরা নদীর ভাঙ্গন, এরপরে রাস্তাঘাট। আজকে দেখা গেছে 400 মিটার রাস্তার নদী প্রোডাকশনের কাজ হয়েছে, এরপরে যেটা আমাদের 600 মিটার জায়গা এখন অবধি এটা নদীর ভাঙ্গনে মানুষের ঘর বাড়ি ভাঙ্গিয়া নদীর জাল এবং প্রত্যেকটা বছর নদীর জল আসিয়া বৃহত্তর রংপুর এলাকারে মানে প্লাবন করিয়া রাখিতে। এমন অবস্থায় আমরা তখন আর যাওয়ার জায়গা নেই, আমাদের এখানে যে কোনো স্কুল কলেজও নাই। এইভাবে কষ্ট গরু মহিষ সব মরে ফ্লাডের সময়ে এবং আমরা কোনো ধরনের উন্নত হয় না। 2 নম্বর আমাদের ওই লোকের যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা আমার আগের বক্তা আপনার কাছে তুলিয়া ধরছই যে এটা রাজার সময় এই রাস্তাটার নাম হলো রাজপথ। কিন্তু আমরা পূর্বপুরুষরা এই রাস্তা দিয়ে তারা এই পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছে নাকি, এবং আমরা যে জেনারেশন আসি বা পরবর্তী জেনারেশন আসি, বিভিন্ন সরকার সময় সময় আসতেছে, কিন্তু সবাই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইলেকশন আসার পরে, কিন্তু পরবর্তীতে আমরা এই রাজপথের কাজটা হয় না। এমনকি আমরা রাজপথ থেকে যেটা আমাদের ভিআইপি রুট আছে সেই রাস্তা গিয়ে ওঠার মতো আমরা কাছে কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা এলাকার মানুষ নেহাত গরিব এবং আমরা যা পারি প্রত্যেক বছর কিছু কিছু মাটি দিয়া চলাচলের ব্যবস্থা করি। কি সুন্দর সুন্দর হয়েছে বাগানে সাগানে, আপনি ওই বরজোড়াই কিতা কিতা জায়গার নামও জানি বসুধরম ওটার রাস্তা কিরকম ভালো ভালো হয়েছে। আর আমরা এই শহরতলি অবস্থাতে বর্তমানে আমরা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে ঢুকছি, মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে ঢুকে যদি আমরা কোনো ফেসিলিটি পাই না তাইলে আমরা এইখানে তো থাকার কোনো আমরা ইচ্ছাও নাই, আমরা যেখানে থাকতাম এরকম মানে ফিল আয় আর কি। তো আমরা যদি এরপরে ওই নদীর ভাঙ্গন যেটা প্রত্যেক বছর আমরা ওই ফ্লাডে ডুবতে লাগে একদম শান্তি পড়া তো একদম এই নদীর ভাঙ্গন যেটা এটা কিছু ওই কারণে প্রোটেকশন লাগানি হয়েছিল, এরপরে এটাও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে, কোনো কাজ আর সম্পূর্ণ হয় না, অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। রইয়া প্রত্যেক বছর আমরা এখানে 3-4 হাজার পরিবার প্রত্যেক বছর বৃষ্টি আইলেও আমরা ফ্লাডে ডুবি, অনেক লস হয়। এটার লেগেও আমরা কোনো ফেসিলিটিস পাই না। তো আমরা এরপরে ওই কানেক্টিং রাস্তা যেটা এখান থেকে মেইন রোডে যাওয়ার লাগিয়া এটারও কোনো ব্যবস্থা নাই, কিছু নাই। তো আমার ওইটাই অনুরোধ গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে, আমরা সবার তো জেনারেশন গেছি গিয়ে আমরা জেনারেশনে যার গিয়া যাতে নেক্সট জেনারেশন ওই রকম না হয় হিমন্ত স্যারের কাছে অনুরোধ করিয়া কইয়ার, বিশেষ করে অনুরোধ করিয়া কইয়ার স্যার আপনি আমরা দিকে একটু দেখবেন, একটু অনুরোধ রইল আপনার কাছে। ওইটাই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। शिलचर टाउन क्लब के 72वां वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम के जरिए आयोजित किया जा रहा है। 23 दिसंबर को सुबह पैदल चलने की प्रतियोगिता आयोजित की गई और कई इवेंट्स भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें टाउन क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विजेताओं के बीच पुरस्कार भी वितरण किए गए। আপনারা এগিয়ে আসুন, এসে মহাশয়
যদি আমি অংশগ্রহণ করি না, এবার আমার প্রথম এই অংশগ্রহণ করা আছে। অংশগ্রহণ করে প্রাইজ পাওয়াটা আমার কাছে বড় জিনিস না, আমি যে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এবং সাকসেসফুলি যে কমপ্লিট করতে পেরেছি সেটাই আমি আমার নিজেকে মনে করি। আর এইভাবে টাউন ক্লাবে মেয়েরা যাতে চালিয়ে নিয়ে যায় এবং আমরা যাতে আরো বেশিভাবে অংশগ্রহণ করতে পারি সেজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করছি। আপনারা দৌড়বেন না, আমাদের বিচারক মন্ডলীদের কাছে বাৎসরিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শ্রী বাক্সু দাস মহাশয়কে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শ্রী আশুতোষ পরবর্তী অর্থনীতি ভট্টাচার্য মহাশয়। আমি অনুরোধ করছি শিলচর আমাদের ক্লাবের সভাপতি শ্রী দিলীপ রঞ্জন নন্দী মহাশয়, আমরা ওনাকে আরেকটি পুরস্কার তুলে দেওয়া। হঠাৎ করে কেউ হাঁটলে এরকম হাঁটতে পারবে না। আমার মনে হয় প্রত্যেক দিনে আমাদের এই অভ্যাসটা আছে। যাই হোক, বক্তৃতা এখানে লম্বা করছি না, সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং টাউন ক্লাবের এই আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के सिंगिरखान इलाके में 8.80 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी घाट और निर्माण कार्य का आनुष्ठानिक तौर पे मंत्री पीयूष हजारिका ने किया शिलान्यास। उपस्थित रहे मंत्री व दूसरे हस्तीगण। आने वाले 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक शिलचर में गौड़ीय नृत्य कला केंद्र के उद्योग से आयोजित हो रही है कार्यशाला। प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जाने माने हस्तीगण। समृद्ध लोकमंच के उद्योग से आयोजित हो रहा है धमाइल महोत्सव। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। कार्बी आंगलुंग क्षेत्र में भड़के हिंसा के बारे में मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने दिया अपनी जानकारी। सभी स्तर के लोगों को संयम बरतने का किया अपील। शिलचर के टेनिस क्लब में 27वां इंटर असम रैंकिंग टेनिस प्रतियोगिता का हुआ समापन। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित रहे संगठन के वरिष्ठ हस्तीगण। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।